Hello guys, lamsoko ani ketal YouTube channel lo. Omo video no ani YouTube channel no puila upload angnai. Kenarok ani channel ketal onggi tongkang kenarok subscribe kai wiri di tabuk no kai di. Guys tini ni topic ongka mobile phone by rang by ke aji manai. Omo narok sai mana musungi tongkang ke video payasak jora nai di mobile phone by bike rang ajenai ang rokno A to Z sanai paring ke sung main topic o thanglai nai ro ultratech cement ne ro tongo ro purchase price angka 395 purchase kai angke bani revenue tongnai 100 days 100 din tongnai ke daily income ke 100 taka ke manai bani total income tongo 10,000 টাকা নরক 395 ইনভেস্ট খাই খানকে 10,000 নরক প্রফিট খাই মানো গে ওমাইকে প্ল্যান বিও বো ওমাইকে রজাক তঙ্গ তলাও গে প্ল্যান সিউ বো ওমাইকে পারচেজ গবাংকে ইনকাম বো গবাং ওমাইকে রজাক তঙ্গ নরক ওনা পারচেজ খাইনে মুসুঙ্গি তং খানকে ভিডিও নি ডেসক্রিপশন আং লিংক রইরনাই নরক ও লিংক থাঙ্গুইনাই রেজিস্টার খাইবি গে রেজিস্টার খাই মানো হলো bar interface panya ang norok no detail sawano ke norok tabu register or clip khainai register khaidi gas norok phone number roi password roi confirm no di ke norok ni register ang thangnai register man boro mai ke phayano amplar khai rojan norok phone number roi login khaidi ke norok ni mai ke interface nai ke norok nogoi manai purchase khaijak nai aro detail rojo tongo norok oroni naiwei purchase khaibai ge norok income kabang khaimano share khaibo rang ajimano oro profit tongo ge oro register khaike 50 টাকা মানে norok nongoi mankana ani oro 50 টাকা paisa register khaimani ke abono pore bank account ronai rojakne tongo oro ke norok purchase to kai ke income by ke rang withdraw khanya ke oro ni bank detail reti ke norok withdraw khanya pro ke norok ni password winai direct withdraw khai ke bank phai nai ketorok sada ke tongkhang ke video subscribe khai di channel no ke like di share bo khai di tep video rang ajanai ni video